et pour sa fangil kiapi barakat yad kibane moral la wotone savantive yam pala television zogo te nandi kazurada anta siamba misi damatis garunda dara ton romen le manu tone ayi wakato tigiz whatsapp sa nazans quiz bala wiligi nembuida abasabiyam ti sensa aya bumbo sampana pa woto te bali sona bitum nora han sikrzini nga ya wosro antoine sek burkina faso nembuida ole mana nuson renebni sembeta boto ampa den esensa ligida namad nembuida go ne manoresa seka kwezi kanga tenawa kibakanga zugundi kvenmanta siamba yela meti yumata boto nep sampaton pam soro nan kanga to manap samon umra wa aso kanga burkina faso l'islam ba pa masori anandik silera anton to man umra oto ne ane wala arabi saoudite nga ponta sonra tabam ko stabo sanet terbe wenne opsandik silera oto do kana silera yiri anam pam sori anton man umra wa ina pa makasi to kibe ponsa nandiki anta siamba et pousser la baraka zikanga mosala na yan santon wasit kibe zurado on ta siamba tinan talata batir rankion ko sem sena zaka wuliat misida matik zara ham kam sigizga ton mana me runda dara tigza mesenjin woto na san wasa arab ton me anasias ko sentasi wala zaman dara nimbuida senda fiore ngir esansa tia wala nam pa ma go ne mazaka ko yabala nan king nimbuida pele sibali suna bitum nora nyasa wila na ilan ton kiti ti esansa rapawi burkina faso kane able mana nuk sonri nebni betaba ampar essence ligdoto on wibade nembuida go ne manoresa Lionel Bilero zeka koy kanganta si misini singete libre yille Abdoulaye Tali bam fangil kiapi convenam etumnanta Fati Sankara micro wala Amidou Zango na venakadlame ad sona bitor saba goma logor pole lebra ministre ning singata lebra yelle ministre Abdoulaye Tal ananken nimbuida PLC tisenkene wala karanjiwa esaha ahambe wasekda nimbuida ya min hidamba siaka alunda wasan wa yiwa labna nzeka kwesa woto on tokosa kibakit ba abun gamte bam santar esaha adata menkela en sek nimbuida Burkina Faso wen visa anasa fa abun gambati ago nera tumde ne modre ti karanjiwa asek nimbuida bampana ngomjili gom bamson gom nisa ya gomsin ya sida ya bamson miti bam karanjiwa twense kanimbuida labson gomda abuniga mete sayne wala yala son wa kenti waya woto wa yati neba abrika sida ki Facebook ti wanka ninga kibani si yawlen YouTube Facebook pour wa pa kibaya fa an ya kiba sidia lende buniga mete neba somba mete sa wum kibar san ya woto bim modo kan de ngon vai san bange laboratolen yi nyare anama de menga ti waya nam vidie sanan kyang tawle minira kelame mbeda winigi ti ade nemme mbe Burkina Faso kan yitne karanjiwa karbirawa esaha ndatin kyang wala tentase antiron kose yawle essence handa somba an kelan kose Burkina Faso katibale tentara mbe ti sanan ke wala esaha litri aham dola nekawa ata wala pisiwo boto ya ren kit ne kerba kudi ndatin tal esa han kyan tan ko bene la bamme puka bnifu ngate tizinka ngwa ne meng lab join tolo nyore la vai da me hanna yelen bange yella pan la gisi ni bnis fa 15 to ara yel kanga wenwa abnan banga sana manra ampamba nyor woto la misi dambasi akabke la menten hayne wala sitera na rati yete esa hamubilla absen kelan gedere kayane doli suka to mun gameti zinka me vaisa pakame na yelen tongan pam nin kan saramba a Lionel Bilero san ya go nera no resa bamba nan ke la men bedambo nimbuida tisa o mi kameti ni na teran ko da wala esaha ta ligda tiran dura men teran yid wala han somon ko bum ninga bi mandam de ti tenga taw dam bange ti ade Burkina Faso ka karanji wo ligdi abyan salame han somon yi neng ninga yaren kiti ninkanga sobke la ambera na winiga susamse ti pasombe ti kengar wa kenge ti neb ke lembe bene andatan kengan ti yi wala kengra senteranta zininga santude ne sabita bedre sen woto ne hana wala per kwa sanambokon aya sababu titentum na son santa ani woto ne abkita nan pami sambi zinin tibale sanama imi kameta tum nora woto ne kuma sankenwa wane sanga rene sanantik ne mono kwes yimini sening singeti wala libre il zingi wala sanama zingi la tengonga arzeka abuli gambala te sanange se wakat kanga inami kamta papi soda sa abi sanegi point bamne soda sa winning se monte génie militaire fa gil kepi atentum bani wala ngerde wakat kanga inampa ma venem netum nantara Amidou Zango
Arpaka ket beo saga seniwa awa ni zule se nantumai ningi sembe perko wa ratni eti sangie baba reo senera den da saga seniwa to wa ana wani na sandam sombonti inondation wa ratni eti borda nanke kom neba ndabe wala borda pora ankela ampa benen woto ya nebsa na man bambobni la sambe benen wa den ministère ning sengeta sanma yella sen yismono kwaira abuni gameti abri la kiwla hampila yo poya ministère ya kaneba te banan ken interen song nebni sembe beno wa hanna yilen te maw on tonga yi nebni si senan keta boka pora nebni sembe beno wa neba ni wa pora neba yobe ya Burkina Beramba Tanzanie ne ya yembre Zambie meneda ya ayembre danda ministère hankela ndeka mono kwaira abuni gamti bampa tundu yenti sapeur pompier ramba apon apin ramba bamba yi kudro nanken interen song woto leben paso soda sambonti génie militaire damba bamme bezinga pour un songre hanna yele te toran yi se neba niwa la ministère mono kwai rapport kel la me unité bam tenda me tinin kan sa tan me wa pamba yi si voice ti bale san nangese zin se bebe neb son tan zo interen un solo woto dan aptan yi si bame tebke ton voi kibewa na kelen kenga tawri tinna wuliga meti ko se esen sata patun sura aya bombo senketa ngomna yelle ibali sanange sep sanda zo index barantasi nebni sisna kenza ken menga tum kanga point to brik sibara antas ba logor pore so kanga abi kamete ayer gandamba so santa yu pe woto ne lapsan tonri en pour de mort 20 am san yel kanga pour opsonra ya neba ayopoe te pormbe douane nambe be gendarme namba en passé police ne botone 15 to sanne ko se esen sa tapa tut sura ren seriwa kolum da yella wakat kanga ambor venam obning de blata la to kinsa to yi song ngel kanga point ren wakat kanga tal la men kengi sane wala bay sa zakin wodokane amakum ina kenga tawri en wili nyati lebre ba pa ba mette banande exam so tas ba tap ton mangi teng bitil am la ton re en tal nong lam ne bayira so wanti yida kusma wenga bari ka bangan tas ba ya sinat kombe aussi ya syndicat sul sa lebre sul loto en ton nyansi anande krama yip ton re en zamsi lebre ba wotone yi wakato ne ni pam sori anande bangara opsana pere la concasse de bala to nanti nyira menga to ma point en pa manafi zam so logor pore to nanta pa ki sa mare mudra osman kaseto dawda yamero na venara tondo a lebre basimbe Burkina Faso a syndicat sul lapsombon kwai te sinat kombe arobri karasma yibu antik subtabisa wotone nanta subzam so buto tore adia nepsonre santa ko sobe lasam pam zam so wotone obsuka et penera sanda to wilgi dub sonore ya ton madame la ton yakto ba forno ton ngale kiti ton me wana ranzi quoi fala so gama da sonwa me ra ka da balu no men ara sonwa la men hezara parce que handa wayan zara ya wa difficulty ton tara ton kanan talle ay parce que dunu nemti dunu ne ba men yele men libra yaari tam ne tenga men yela fa ba yi ka do tu ne ba tu me ya yaari bo la fala so ga ze bu han paade nam mi kam de ne ba men na yi ne ba na yum ba ti yele ya raka ton le mane te ton ne ndate so ngoni ne tenga na gan ba wayan wa mun sakal pour tem de tenga pam la fi walle ton suriya nor wu so ne ba ndik zam so ni ngata tonna ti tonna le ton da ha poussé ton yikir ka ton yikira ka ne yama yi sura yemre nanti ganta nu yemre on tume na yelenti ton tum na ken tore ton tenga yinga post la bi se fa yil kapi barka bala ton mim to fan sakan yak yam songo wazin nin kelre sagla wotono ton tiẽ dame tɩ bũmb sẽn tõe tɩ yɩ sõma la tõnd zems taaba yaa p na n gãd saglg tɩ b sãn data tʋʋm la yõodo sã n gãd saglgã n na n tʋg n tʋm wa bõe ning formation sẽn ning tõnd bãng ning tõnd sẽn paam dũnda wã sãn tɩ rɩk bãn-kãng n na n tʋm bala na n mikame tɩ zems taab na n zĩndame bala bõe yĩnga tõnd yikd ka rũndã wã tõnd yikda ka ne yama yembre bãngrã yembre tʋʋmda zukã donc sãn tɩ gãd yẽ na n tʋme wẽnnaam sã n sake mim tɩ yõs taab pa na n zĩnde bala ned fãa waa raag wã n dat n yɩ sõma la f rat ba yira yɩ sõma donc hunik ton me ya na yelen ti ton me nga yi soma la ba yire yi soma la non ba yire et santo ngar gom yang ta wotum tedem to nam san sakke e yota panazini ni sur le tawr soba arok dona senagalo ado wilgam bati adzamska adana songa lebre ba halkengo la sama yiba pore ob ko ne ba attestation ramba la formation yi burchindi non fotenga
la maana civisme tuma en passe me runa le tuma me ya obtiene bam tuma za ba wengo donc formation en seruna ob kombam attestation ramba symboliquement la neba fana pas mame les ministères wa formation à peu près 600 personnes donc pam attestation ramba donc sur no mame atsani sinat kombe remba adobra tam tirasum son wate top sampam tenga taw dam songre adobra tame man sulkenga opsombo anti coopérative antoron tik célèbre ba ni gungundu ba en leben paska code ba ti lebra ken tawre Burkina Faso. Ya sucre ne carton mala CDP tosoba idi kombo yo talien nan ton concert fi sulla c'est l'islam sulu tone na wuli belem labtelo ne l'islam sembe no le point wakat kanga ya yolo tab kiwa idi kombo ne pour nama te en komla kuna woton labkel ko sbala to ki la ni di panga ne poso Burkina Faso na ken tawri wanti da la fi na ken ton zamana point ina pa makasit ne kuna samanduna dara ne to nan ta dawda ya moyo ayum fa adrama dana kiugo sewata ad CDP ne porun damba adapto dum bob nu bumbu un cercle d'études de recherche et de formation islamique quoi serfi adron kanga adable bim pitsa pulun kanga de adobzen kabna roto ne entoron conserfi remba secret dopton kaunora c'est ni CDP taur soba idi kombogo adrama dana kiugo to adia wankate net France son mon puis asantar bumninga neto Rwanda wa ya to dedo ya to ne da ya boyinga tontenga la guerre mbe yende passé komombe e ba paton ko ri la ni fa mwemba ketan le tanora ya la ton CDP lamba yeti bam hanton ketan le tanora ton mena ketan wa me idrin powder me da na wa un goblambala to kilas modore ti tanimis bahanda to bo modo ti bam ha ko no la bob taxé ti CDP lam pa ni mobilier ton pa ni la parti politique bam ne rayim ne mis bahanda ba be no le la zuwa ko no da zuwa bra ni mobilier ya la ton équipe wa tien communauté musulmane mi kan to ki secret servir la yam ti ba mon format kamala étudiant la ma ba man tarade ba mo munigri wa kista hawabe ba mo munigri sonni hanandika tayni serfi tawr soba Abdul Amir Yamogo adopera kuna wotone la bulig bala adana nafa l'islam santoron yida l'islam nisba nous sommes patata poron c'est depuis wa ndonka tondo la pays carvali abkawane nuzali wane sukru wosugo nan kontir kon l'islam ni san patin pama zanora somo tapton il ton song taba ti nora don sane lafi ti mimti ronda yumre ato ya zavyuma ya komi yumre ti kuno nan song da wusugo adali men yi wankatan kon CDP tawr soba idi kombego obnam bende en kosmoemba fa fasi top kien pour so pourra en kosmoende ti lafi le bon wa Burkina Faso wakat kanga ti parti palinga samone ti parti panafricain pour le salut quoi PPS bamia kayam en anton carré san l'islam sous le king linga samone FIB authentique de sous la buto tori op senkenga pa king nusa ti balira manana ki wa woto op kenga ne kunip santalan kenga ya sukra kartoramba na man bampina la no lem passé sana watewa carton tambo le passé wala tamaro carton tambo ne kafira malab santalo to ne anantasi NPPS c'est Abdoulaye Mousse parti auto ne bamne pour na makila nan ko sa FIB ramba dossier aptumna na keng tawri Fati Sankara manakaseto Ramadana kuya tiertabiele ya yol staba ya fomi puino fiaka fusantare ni puso chugu ya renkite ti parti la ning sumbonti parti panafricain pour le salut kwe PPS liki amyakre nan dikun woto nan tas FIB ato damba PPS parti wa ninginda yemersin ya poenaba obvenar da ton tumda wen wawa ka woy ya renkite ton kalluka la salansa yelam tinyi mihim talla ko tapara ka woy ton mi pama sucre yelam tut pama makela pama café pama tibilfu tit son taba le nora on kos wende tip sikko bana ab sikko lafiwa ab sikko nonglama ko Burkina Faso
PPS a to dam sin kom no ren king FIB a zakonwa optiko sa FIB a to dam sarlsi nan pa mi cheng no tum da tori po na apketem venar da tondo ton partua aratum me lafi ton partua aratum me gupuntari ton partua aratum ti yi Burkina Faso to ya biga to ya poyang to ya ninkin to ya para bi tonre to mi ningu kwera ti Burkina Faso wa me ti Burkina Faso no la to lata yi me ti to kam la sira ti ton me wa kolre en kos dina to damba leti yida FIB wa to damba dosi la saralsi sarala ti boy ti ton parti wa non do ramena ka ko do ti boy ya ko ti re chigu la ton le winigi e nonglom ne bamba ti ya bumma yemri Alassane Solsi a FIB a to sa pipi pordon a Pierre PPS na kendra la bam ko tam to buntum no parti wa porwa ob moti bukimbi wa na zim saba ton li hilama ya windig ya yongo yam wantar ko ni ne ton fa ndat sagalga la ira dosi ton ya pere ton pa kal lotano ya yam wa wakat ning fa ton der di lame runa ton der yamba bewla re yita ton nan le re sule ta ban pa yine yamba ratat la na ton nan le bende sule ta ba bala zam da rabita ton der sule ta ba ton pa ya kan yitu sulu kanga sulu wan to ya Burkina Faso kam to kan jeme ta ba na man sulli ton metenga ton li lamba sulla hawaii tala ton wakat ning fa ton ya nan der saba ton ko ti muninga ton mandi la dose te wonna pasi jeme taba inda lor pon li lamba le manda dose wonna ganar zamana bani adia pipile woto PPS a to dam sinti ankar din to dam sulli Burkina Faso l'Islam le pa masore nan to mane umra wa ronda yumna tia yuma tabla woto ne psenda patno nan pam soron kengi covid-19 sababu la sokanga zama sonri woso senda bord bala nan to kengi ne psora ta ne ko saboto ne andik silga runda dara telbio wenna wa nan to ko en keng Arabie Saoudite tum table kines man kaseta watazu ya yuma tabla woto suntu den covid-19 banga sababa ti moyemba pale ton pa men ken umbra waye la ronda yumda adignora le pakame to ton le tiuse la suntuni umbra sura son pakoto ti moyemba nan ton kenga o pasolo ton dop sono waye et sanan dik makro walagi Amadou Dabo ronda yumda bomba sendebdo to ton ko da nawra pigin soba da kenda maka yum fa la hwa jemdi covid ho teka depuis 2019 ton patron kengi la ronda sin yeke pakama te ton yete nan le pour ça wona pour zona ton menginga la ton tinga menginga en tout cas ya pour so ya somane accident parce que yam mengi ne tembe makon pour so ye fa atara yel sum ta tout sembe mi hira ser dan te ma modore nan ceng umra ya moim sorsi yid bomba kopsi la sendik silga woto yi Burkina Faso kanen digit umbrawa la sayne nebnim sin sogolob tumda ratit agence de voyage rambaremba o wilgamanti ronda yumda nembuida sidwin gabrabo ne umbrawa kenda neb kenremen kapam zinga nan tusil kanga ye renso tia tila tepti tusil sataba opson bonti vol régulier ramba mpama keng makka alagi Mustafa Tidga sindik koy agence de voyage ramba yuringa gomna nen tondo neba wusora tara samane nan tongame la neba wan sinken bilbil fa moha neba wan yikame vraiment ngurgu wazi pour c'est de golo de bangam tiela sida han umra otonwa makram panyak nombre ko wala hajim agence fa antar agrema fo me golo da neb fo pam teka moy mason lo woto ne wa nanti man umra makso ya mewa kiwa son wat woto ne wa a pipira ya suka labnan libantin Burkina Faso kan ina wuli lame kibarsana lu ya wala miyati mis damati sama ne runda dara ne blam yakan lu istum tawri ya ren soti sana ngesi tum no ninga singeta ko mayil zinga samot one ya wa pa ma to so pala yu sambonde ta Gilbert Basole ninka nga so ya bang mitap sambonde ingénieur a 5 ne ko ma tum no wenge 5 tawri tum no ning singeta buguma yel sambonde sona bella pa ma to so pala ti a Daniel Sermes ya bang mita 5 de ne wala buguma tum yel wenge lam yak
yikre aning zikanga isan le menkang tawr mik da metara banki Abubakar Zida ninga san yi wala sidwa ya to so kuroto lablema nda ya min sen zingit kibe kun yelle sebe gonda kasanga adi edmi kameta ya kabamba tabnan libri hane wala etb tele auto ne to soba moneti DG1 den bam le dame a Pascal Yembwani Tombiano hane etb wa tawri it posi la barakat kibe na so zikanga runa zabra na yibe o telepam taba